mga igan, Battle of Class B. Undercard bakbakan diri sa Barangay Kagay. Barili Cebu. Team la ni Jason Clark og ni Saddam kontra sa team la ni John Del, Jeffrey og ni Lyle. Side out. Game 1 of Division 3. Bola sa team Cebu City. Servisyo Jason, Lyle, Saddam again. Tok mo di Jeffrey, wa ka Bantes Clark magay nadaas 360. Side out. Gwali 0 pa tong score sa tong game 1 ha. Servisyo John Del. 360 na sa do. Out lang. 1-0 na. Atong sponsor ning atong bakbakan diri sa Barangay Kagay. Mao ning mosunod. SK Chairman John O'Neil, Estender, Kapitan Rimin Imnasi, Konsehal Pirian Narca, Konsehal Hill Tarnati, Konsehal Lindon Tarnati, Konsehal Romulo Panugan, Konsehal Blandina Rintukan, Mr. Alvin Tarnati, Mr. Nick Tarnati, Mr. Ramon Mabanag. O sa kakuhan litanyahan atong mga sponsors diri ha. Ma'am Anabil Karampantana, Mr. Alan Tarnati, Mr. Vicente Boris, organized by Warlito Cabillo Jr. and the Riyadh Casinillo Promotion. Tokmod, bay kuha pa. Lah, buyok na. Tara. Clark again. Easy ball. Out. Away from home. Ada skor 4-0. 4-0 na. 4-0 na in favor of team Barili. Lah kadiha oy. Out ball. 5-0 na, 5-0. Misirit ang team Barili, gisiruhan pa ang team Cebu City. Clark. Kuha pa. Bundak ni Jason. Jason again. Wana gitagod-tagod na Jason. La kaniya may counter si John Del. 6-0 mga igan sa itong game 1. 6-0. Pabor sa team Barili. Ang team ni John Del, Lyle o ni Jeffrey. Ang Crunchy Antis ni Maricel Anthony Chicharona mapalit na ninyo sa Poblacion Karkar, sa Maricel Anthony Store o sa Guadalupe Karkar. O ang Arnoco Disco Mobile, basta Disco Arnoco. O ang Dantis halo dia sa Ilaya Dumanog. If you are in need of a durable halo block, call Dantis Halo Block for your construction needs. City 0. Service John Del. John Del lagi binumba sa ere. Out ball. Bola sa team Cebu City. Shout out na yan Sir Jonathan Arquion. Boss dyan nakrabaya dyan sa Rabaya Compound Talisay. Servisyo Clark para uno pa sa team Cebu City. Agay kasakita to. Netbag. Dos City mga igan. Servisyo Clark. John Del, out ball na naman. 3 City. 3 City ako score. Servisyo Clark. John Del. To Clark. Jeffrey. Lak diha. Out ball. Out. Kamay. Ada score 3 City. Kini para 8, servisyo Lyle. Clark to Lyle. Clark na mama mia. Ang lupit ng tira ni Jeffrey. 8-3. Kini para 9. Agay gilobo. Lak diha. Tuk mo di Jason. Lyle overthrow. Out ball.
8-3 ang atong skora sa itong game 1 of Division 3. Undercard bakbakan. Serbisyo Sadam. Clark. Lyle. Lyle again on the attack. 3-shot combination. Wana. Gustong tibagin ni Lyle. Ang depensa sa Team Cebu City. Wana. Gimasakit na. Lyle na naman ang sus. San Rosis. Grabe. Namukbok ang Team Barili. Servisyo Jeffrey. O, nasad. Lobo. Do ay kasakit. Lah. Lyle. Clark. Good item. Delivered by Clark. Shoutout Tatay Conrado Aliga diya sa Lopez Labangon. Konsel Silso Gaburada diya sa Kalunasan. Shoutout. Lah. Sagang. Ay. Counter run mas Jason. Bola. Tuwang man yung mic ba? Ato ka ibut. Ato score. 3-6. Di ba minamuna? Dari ka. Ayaw, lay. Servisyo John Del again. John Del pouring in. Lyle. Ay. Kagay man si Jason. Mga lakti na to ba? Mga lakti na to. Adios Patriado Rada. Kuwan sa idol. Pinamungahan. Oh, pwede sa. Servisyo John Del. Lyle. Clark. Sadam again. Throwing bombs. Tibag si John Del. Bola. Shout out Charlie Milan. Shout out Charlie Intervention. Sa akong yoyo diya sa Godsan Kiyota nga si Yoyo Emiliano Borbor Kiano. Shout out di mo diya yo. Servisyo Clark. Para 4. John Del. Loh kadiya. Bikila. Kuha pa. Pundakan na yun. Kyle. Ay, Lay. Ayaw, Lay. Yakit na, Lay. Ilawang tanil miyagi. Di madawat, sayang siya. 4 na, kini para 5. Servisyo, Clark. John Del. To Clark, gibuhian. Out ball. 5 na. 5. 5-9. Kini para 6. Naglinaw na. Putukan pa, nagkaputukan pa. Out ball si Jason. Bola sa Team Barili. Servisyo Lyle para Jis. Jeffrey. To Sadam. Lah. Goodbye. Kuha pa. Ay, bikila. Sawa na. Labay bola sa. Di na ba nag-ampo tira ha? Signature mo. Signature moves ni Sadam Forever no? Ato score 5-9. Binaigat nga tira to. Bina-YouTube to. Ana ba? Dolphin shot ba? Murag dolphin o pinaan bola doon. Last! Jondel! Lyle! Sadam, tuarag hanggang na sa counter. Lah. Lyle. Ayaw, lay. Buyok Lay. Sagang na dito sa Cebu City ha. Agay! What a shot coming from Jeffrey Barciana. Hawan pas kang marang. Siyok ang bola. 5-9 mga higa na itong score ha. Kini para Jis. Kanoos mo lang. John Del. Maso. Bokot. Ato score 5-9. Servisyo 5. 5-9 atong score ha. Kini para 6. Servisyo Jason. Jason again. Heavy loaded shot thrown by Jason Bulaon. Size na. Bokot ang tirang Sadam Forever. Side out. Bola sa Team Barili. Bola. Okay. 5-9 atong score ha. Kini para Jis. Servisyo John Del. Ay, gilihay ang Sadam. Sa to. Warning na. Inside. Jis. Jis 5.
5 puntos ang kalamangan sa Team Barili. Servisyo Jondel para 11. Para mauna. Jondel na naman. Jondel again. Defensive mode ang Team Cebu City. Tuara, bidakdak. Gikuha pa Clark. Jeffrey again on the attack. Lail Agay. Last ball. Buak. 11. 5. Okay, back to the ball game. Kini para daog na sa Team Barili. Sa atong game 1. Jeffrey. Bo. Bang! Grabe hag pamumbang Jondel. Naka-counter pa ang Team Cebu City. Wana. Lumalaban pa si Sarap Forever. Clark. Iyon no. Aba Jeffrey. Nako. Bang! Kariha. Wah, dahil. Jason! Daog na bitaw kang Team Barili sa atong game 1 ha. At ang ninyo atong game to mga igan.